زميلي مرحبا بكم في قناة Knowledge Every Time. نتمنى ان الكونتوني يعجبكم والقناة تنال الثقة ديالكم. هذا فيديو افتتاحي ديال القناة، اول فيديو غنديرو في القناة وغيكون على لي ريفيرونس كونطابل او ماروك. دونك على بركة الله، بسم الله. لي ريفيرونس كونطابل في المغرب كاينين دو ريفيرونس. كاينه لا لوا 988 relatif aux obligations comptables des commerçants, le code général de normalisation comptable واللي عليه غيكون الفوكس في هاد لو كور هذا. ابري غنشوفو في دوطخ كور لا لوا 988. Donc dans un premier temps غنشوفو le processus d'élaboration du code général de normalisation comptable. Alors, la première réunion, la colloque nationale, c'est un مؤتمر وطني اللي دا على la comptabilité في المغرب. كان دا في le 18 et le 19 juin 1982. Donc هنا غنشوفوا le processus d'élaboration ديال le code général de normalisation comptable. Donc أول مؤتمر كان في 82. في هذا المؤتمر أول تظاهر les dates pour le sujet de la comptabilité في المغرب، وكان لو تيم على la normalisation comptable، توحيد المحاسبة. على سويت ديال هذا المؤتمر تأسست الكوميتي ناسيونال دو بلان كونتابل عن طريق واحد لو سيركولير ديال لو 10 أكتوبر 1983 par le ministère par le premier ministère à l'époque. وكان حضروا le comité national du plan comptable constitué de représentants des administrations intéressées, des professionnels de la comptabilité et des différents partenaires économiques et sociaux. كانوا حاضرين في هذا le comité national du plan comptable. هذا le comité كانت une structure transitoire pour la création ديال Conseil national de comptabilité اللي تكلف ب la création ديال البلان كونطابل اللي حنا خدامين به aujourd'hui في la comptabilité في المغرب، ainsi que les textes de sa mise en application. وفي هذا le Conseil national de la comptabilité كان le poids ديال les experts comptables prépondérant important. Le Conseil national de comptabilité كانوا فيه 15 chaises 11 chaises خداوهم les experts comptables. Donc كنلاحظوا هنايا le poids important ديال les experts في الكوميتي ولا في le Conseil national de la comptabilité. les sujets اللي طريطاو في هذا le conseil هي la conception générale. هضروا على les notions de la comptabilité في المغرب، حيت هنا بحال الا كنأسسوا الكود القانون ديال la comptabilité في المغرب، le code général de normalisation comptable. نهضروا على les principes fondamentaux اللي كاينين في فيديو غنصايبها. نهضروا على les états de synthèse، هادو كاملين غنشوفوهم اون ديتاي. نهضروا على البلان دو كونت، دونك هنا البلان كونطابل، لي موداليتي ديال الفونكسيونمون اي اوتر سوجي. دونك الا بغينا دونك هاد لا ديسكسيون كامله على هاد لي تيم كاملين عطاونا سكون ابيل الكود جينيرال نورماليزاسيون كونطابل كي نيسيسيتي واحد 5000 اور دو طرافاي، وفي الاخر عطاونا دي رابور انترميديير اي رابور فينال في التوتال ديالهم 1500 باج. دونك بريفمون هذا هو البروسيس ديلابوراسيون ديال الكود جينيرال نورماليزاسيون كونطابل كوم ريفيرونس ديال لا كونطابيليتي في المغرب. Alors, le code général de normalisation comptable, غنحاولوا نشوفوا la composition ديالو. déjà la nomenclature غنشوفوها. donc le code اللي كنسمعوا code c'est l'aspect réglementaire et pédagogique. l'aspect réglementaire ça veut dire عنده l'équivalent ديال une loi، يعني tu es obligé d'appliquer les dispositions اللي جا به هذا le code. l'aspect pédagogique
on peut utiliser les dispositions ديالو في l'enseignement. D'accord. Par contre اللي تيكون عندنا plan اللي كنكون سميتو plan général de normalisation comptable هنا تيكون عنده un caractère indicatif ملي كيكون plan. هنا عندنا code عنده un caractère obligatoire يعني les sociétés elles doivent appliquer les dispositions ديال هاد la référence. Alors سميتو le code général ça veut dire que عنده le caractère universel يعني كاع les sociétés quelle que soit l'activité ديال la société quelle que soit la taille ديال la société elle doit appliquer les dispositions ديال هاد le code. de normalisation comptable توحيد المحاسبة. l'objectif شنو هو ان كاع les sociétés في المغرب elles doivent appliquer les mêmes règles نفس القواعد ديال الكونتابيليتي تطبق على كاع لي سوسيتي في المغرب. alors ندوزو نشوفو لا كومبوزيسيون ديال الكود جينيرال نورماليزاسيون كونطابل. فيه دو بارتي. كاين لا بروميير بارتي كتسمى نورم جينيرال كونطابل غنشوفوها اون ديتاي، وكاين الدوزيام بارتي سي البلان كونطابل جينيرال دي زونتربريز اللي كنخدمو به في لا كونطابيليتي. alors les objectifs ديال la norme générale comptable: dégager une information économique et financière pertinente et fiable. شنو كنقصدو بانفورماسيون pertinente؟ هي une information qui répond à l'objectif visé. هذه parmi les questions اللي كيتعطاو même في les entretiens d'embauche. تيقول لك c'est quoi une information pertinente ou là c'est quoi la différence entre information pertinente et information fiable. Donc on a une information pertinente, il y a une information qui répond à un objectif visé. Donc on a une information économique et financière pertinente et fiable. Fiable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information repose sur le justificatif. Une information fiable, il y a une information qui repose sur un justificatif. Yani il est justifié. Par exemple, le bilan d'aide matériel de transport, d'être les 100 000 dirhams. Donc dès que 100 000 dirhams, باش تكون une information fiable, ويكون le chiffre fiable, c'est qu'on a le justificatif. Le justificatif, c'est quoi? C'est les factures. Alors, deuxième objectif, c'est définir les principes comptables fondamentaux. Donc, les principes comptables fondamentaux, ça veut dire la convergence vers l'image fidèle. Dialogue de la situation patrimoniale, financière, résultat de l'entreprise. Donc, هذه هي علاش ضيع الفيلم كامل. C'est la convergence vers l'image fidèle. Dialogue de la situation patrimoniale. Situation patrimoniale, ça veut dire tout ce qui figure dans le bilan reflète la réalité. Financière, ça veut dire que les ratios et les indicateurs financiers sont fiables, ils reflètent la réalité, ainsi que le résultat de l'entreprise, il reflète la réalité. Alors, pour le plan comptable général des entreprises, l'objectif dialogue est faire état des états de synthèse, règles d'évaluation, nomenclature des comptes, les livres comptables. Donc voilà brièvement les objectifs des deux parties qui composent le code général de normalisation comptable. Alors, norme générale comptable, on va l'organisation de la comptabilité rapidement, garantir la fiabilité des informations fournies et leur disponibilité en temps opportun. C'est garantir la comptabilité. Les moyens: respect des structures fondamentaux de la comptabilité. عندنا CPC tel qu'il est défini par le plan comptable, خصنا ناخذو tel quel ما نبدلوش، نحطو فيه les chiffres ديال la société. عندنا le bilan déjà conçu تا هو غناخذو tel quel ونحط فيه les chiffres. Alors adoption d'un plan de compte adapté. Donc c'est une base à le plan comptable pour avoir les comptes comptables à utiliser. Le choix des supports. Donc هنا les logiciels باش غنخدم في la comptabilité. Définition de procédure d'enregistrement et de traitement. Donc كيفاش غنبدا
نسجل les opérations, نصايب les journaux, journal d'achat, journal de vente, journal trésorerie, journal opération divers, etc. La comptabilité ça تكون en monnaie nationale بالماد. اي transaction دوزها في la comptabilité ça تكون en mad. La technique de la partie double est très importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que أي opération فيها un minimum de compte. أي opération ندوزها فيها minimum de compte comptable. واحد الكونت في الديبي l'autre compte في الكريدي. Bien sûr كاين des opérations اللي فيهم plus de 2 comptes, 3 comptes, 4 comptes, 5 comptes, ça dépend. Les pièces justificatives أي حاجة دوزتها في la comptabilité خص تكون justifiée. خصني نغاردي le justificatif عندي في l'archive pendant 10 ans. ديال la durée légale pour les documents comptables. L'enregistrement c'est chronologique par ordre, mois par mois. La tenue des livres et supports. Donc les livres comptables obligatoires نشوفوهم شنو هما و les supports بحال اللوجيسيال ديال لا كونتابيليتي خص يكون عندي لا sauvegarde ديال 10 ans في الارشيف عندي. Permettre un contrôle comptable fiable. Donc هاد اللوجيسيال باش خدام لا كونتابيليتي خص يسمح باغ اكزومبل جا عندي الكونترولور فيسكال غيطلب لي دي زانفورماسيون خصني نكون كابابل ان نعطيهم ليه رابيدمون. L'inventaire physique des éléments d'actifs et passifs. La comptabilité خصني تعاوني تعطيني la base pour faire un inventaire physique des éléments d'actifs et passifs. Permettre pour chaque enregistrement comptable de connaître l'origine. Donc أي transaction écriture دوزتها خصني نعرف à partir de la comptabilité l'origine ديالها حيت كاينه la description. أي écriture دوزتها في la comptabilité كاين واحد لو champ كنحطو la description كنهضر على l'origine على le contenu على la nature ديال l'opération. La qualification sommaire باش نعرف اش من compte غنutiliser اش من rubrique غيدخل. ainsi que la référence de la pièce justificative qui l'appuie. Normalement هنا في الدومين بروفيسيونيل الكونطابل ملي كتجي اون فاكتور بور لا كونتابيليزي كيعطيها ان نيميرو دوردر كيكتبوه في لا فاكتور بان كرايون ولا كيمونسيونيه دونك في لا فاكتور وكيحط لو ميم هذاك الكود كيدوزو مع ليكريتور كونطابل في اللوجيسيال. كوم سا ملي نوصل نجبد انا لو غون ليفر ونشوف الكود نمشي ديريكت للكلاسور فين كاينين لي فاكتور ونقلب على داك الكود. وبيان سور داك الكود في الكلاسور ملي كنحط لي فاكتور خص يكونوا باغ اوردر ديال داك الكود. كوم سا كتفاسيليتي لا ريشيرش دو لا بيس جوستيفيكاتيف. Alors après غنشوفوا l'organisation du traitement informatique. Donc comme vous le savez le code général des impôts هنا كنهضروا على l'article 145 كيهضر على l'obligation de tenir un support informatique pour la comptabilité. Donc هنا قال لك tenir la comptabilité sous format électronique. Donc c'est une obligation. Le traitement informatique de la comptabilité doit garantir le respect de la chronologie des enregistrements déjà شفناها et la réversibilité du traitement. هاد اللوجيسيال باش كنخدم خصي يكون irréversible. ملي كندوز اون اوبيراسيون ما نسوبريميهاش ما يكونش عندي لو دروا نسوبريميها. الا بغيت نسوبريميها شنو غندير؟ ندير لا كونتر باساسيون ديال ليكريتور لتحت. عندي اون اكريتور باغ اكزومبل اشا دو مارشانديز فورنيسور في الكريدي باش نانولي ما نسوبريميش ليكريتور نخليها وندوز فورنيسور في الديبي مع اشا دو مارشانديز au crédit. Durabilité des données. Donc هاد logiciel كنغاردي عندي pendant la durée de sauvegarde اللي هي 10 ans. Possibilité des contrôles. هاد logiciel باش كنخدم خص يسمح ليا ندير دي كونترول على لي كونت باغ اكزومبل يكون فيه ليتراج ديال لي فورنيسور. كوم سا كندخل ان فورنيسور اكس كنقول فوالا هاد الفورنيسور باقي عنده تيل فاكتور تيل فاكتور تيل فاكتور لي زوطر سون ديجا بيي. datation et numérotation des états fournis. Donc ملي كنخرج من لوجيسيال ان بالانس باغ اكزومبل تيير
fournisseurs تكون فيها numérotation و les dates. كاع les états اللي كيخرجوا من اللوجيسيال خص يكونوا datés numérotés. Justification de toute donnée entrée par transmission d'un autre système. Là, par exemple, pour les sociétés commerciales, un logiciel de la comptabilité, en même temps, un logiciel commercial. Logiciel commercial, donc, les factures de vente, qui est le transfert de logiciel commercial, le logiciel de la comptabilité. Donc, on a regardé là le justif de transfert. Donc, voilà, à la période, je vais dire, من logiciel commercial. Voilà le justif ديال détaillé ديال هاد la transaction اللي دازت من transfert من logiciel commercial logiciel comptabilité. Alors دابا ساينا مع la norme générale comptable نشوف le plan comptable général des entreprises. Donc le premier état كاين هو les états de synthèse. هادو هما l'objectif de l'entreprise à la fin de l'année, c'est de réaliser les états de synthèse. Alors, deux modèles comptables peuvent être adoptés selon le chiffre d'affaires. Donc, il y a deux modèles. À la la société, il y a un modèle fin كاينه. Donc, باش نعرفوا بالchiffre d'affaires. إلا كان le chiffre d'affaires de la société كبر من 10 millions dirhams, عندها le modèle normal. Le chiffre d'affaires de la société قل من 10 millions dirhams, عندها le modèle simplifié. وغنشوفوا لي زيتا اللي خصك تحط في الموديل نورمال وشنو هما لي زيتا اللي غتحط في الموديل simplifié. Alors, le modèle simplifié impose l'élaboration de 4 états de synthèse. Le bilan, CPC, l'éthique, état des informations complémentaires, tableau de financement. Je fais le modèle normal. Qui est le bilan, CPC, l'état des soldes de gestion, donc à les nouveaux par rapport au modèle simplifié, tableau de financement déjà ou l'éthique. Donc, il y a 4 états dans le modèle simplifié ou 5 états dans le modèle normal. Alors, après, on choisit les règles d'évaluation. Donc, toujours dans le plan comptable général de l'entreprise, qui est dans les états de synthèse. D'abord, on choisit les règles d'évaluation. Je vais vous dire les règles d'évaluation. Alors, la loi 988 qui définit les règles d'évaluation. Et déjà l'évaluation, il concerne les immobilisations, les titres, les stocks en cours, les créances et dettes. Alors, les règles d'évaluation, on distingue entre méthode d'évaluation, modalité d'évaluation. C'est pas la même chose. On va parmi les questions, les soit les examens ou même les entretiens d'embauche. Les méthodes d'évaluation, on a la valeur d'entrée, la valeur actuelle, la valeur comptable nette. Par contre, la modalité d'évaluation, on a le FIFO ou le CMUP. On a le stock, bien sûr. Ou pour les besoins de gestion uniquement, il y a d'autres méthodes. Donc, les méthodes, les FO ou NIFO, sont des méthodes qu'on utilise uniquement pour les besoins de gestion. Ils ne sont pas reconnus par le Code général de normalisation comptable. Les sont autorisés par le Code général de normalisation comptable, sont le FIFO ou le CMUP. D'accord? Donc, il faut bien distinguer entre méthode d'évaluation et modalité d'évaluation. Je fais les méthodes d'évaluation. Donc, il y a la valeur d'entrée. Alors, il y a un élément acquis à titre onéreux ou il y a des éléments acquis à titre gratuit. Donc, il y a deux éléments dans la société. Un chérina à titre onéreux, un khadina par exemple gratuit. Au cas où, il y a un élément khadina à titre gratuit. Qui va je valoriser? C'est la valeur d'entrée. Allez, je vais le coût d'achat.
بالنسبه لي زيليمون اكي شحال باش شريناه، بالنسبه لي زيليمون اكي اتيتر اونيرو شحال باش شريناه، وبالنسبه لي زيليمون اكي اتيتر غراتوي combien il vaut sur le marché. باش نسول على لا فالور ديالو وندوزو في لا كونطابيليتي. ابخي كاينه لا فالور اكطويل. لا فالور اكطويل هي لا فالور د المارشي ولا لا فالور alors هي كتسمى لا فالور ديستيماسيون على دات كونسيديري اون فونكسيون دو مارشي. دونك غنشوفو لا فالور ديال المارشي. لا فالور اكطويل كنقصدو بها لا فالور د المارشي ديال داك ليليمون. وكاينه اون تروازيام فالور اللي هي كتسمى لا فالور نيت كونطابل، واللي هي لا فالور دونتري ابخي هاد لا فالور دونتري اللي شفنا après correction le cas échéant dans le respect du principe de précédence et par comparaison avec la valeur actuelle. Donc la valeur nette comptable هي la conséquence ou هي la cible ديال entre la valeur d'entrée ou la valeur d'actuelle. Donc في la fin de l'année اللي كتبغي la société تصايب لي زيتا de synthèse خصها فينالمون تلقى la valeur nette comptable. كيفاش غتلقاها؟ غتاخد la valeur d'entrée وغتكومباريها مع la valeur actuelle. هادشي اللي غنشوفو en détail. Donc, la valeur nette comptable est la cible. Alors, l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité étant fondée sur le principe de coût historique. Le principe de la comptabilité, c'est que l'élément de l'actif le jour J à un montant X, c'est le montant. L'objectif de l'image fidèle permet dans des cas exceptionnels de déroger à ce principe. La finalité est l'image fidèle. دونك الا لقينا باللي لو ريسبي ديال هاد البرانسيپ هذا ما غيخليناش نوصلوا ليماج فيديل، اون بو عندنا لا بيرميسيون دو ديروجي لهاد لو برانسيپ. alors l'évaluation est effectuée généralement à la date d'inventaire. l'évaluation كنديروها في la date de l'inventaire. Pour cela nous allons comparer la valeur d'entrée des éléments d'actifs et passifs ou la valeur nette d'amortissement pour les éléments amortissables à la valeur actuelle. هي اللي قلنا دونك في la fin de l'année كنشوفوا la valeur d'entrée بالنسبه les éléments non amortissables ou la valeur nette d'amortissement بالنسبه les éléments amortissables نكومباريوها مع la valeur actuelle. donc la cible شنو هي la valeur nette comptable. donc finalement la valeur nette comptable تكون هي la valeur d'entrée او la valeur nette d'amortissement او la valeur actuelle. دونك غنشوفوا اش من كا فاش غندخلوا دي كوريكسيون في لا كونطابيليتي. alors le CGNC تيقول لك seuls les moins-values dégagées de cette comparaison sont inscrites en comptabilité. et là لقينا باللي كاينه une moins-value probable ولا définitive في هاد لو كا ندير دي كوريكسيون في لا كونطابيليتي. الا لقيت بلي كاينه اون بلو فالو غنكونستاتي والو. الوغ دو كاد فيغور كاين سوا غندوز ان امورتيسمون اكسبسيونيل سي ils ont un caractère définitif. ça veut dire كان عندي باغ اكزومبل ان ماتيريال دو ترونسبور شريته ب 1 مليون درهم، في la fin de العام تامورتا فيه 1 sur 5. donc la valeur nette comptable ديالو هي 800,000 درهم. هذاك الماتيريال في la fin de العام شفت لا فالور دو مارشي ديالو شحال غيجيب ليا في السوق، لقيت غيجيب ليا باغ اكزومبل 600,000 درهم، قل من لا فالور نيت كونطابل. هنا جو سوي اوبليجي كاينه اون موان فالو، سوي اوبليجي باش ندوز واحد لامورتيسمون اكسبسيونيل، سي اون شارج في لا كونطابيليتي. ولا sous forme de provision pour dépréciation s'ils n'ont pas un caractère définitif. بحال par exemple une créance client. في la fin de العام لقيت باللي ان كليون كنسالوه par exemple 50,000 درهم، وسمعت باللي عنده دي ديفيكولتي فينانسيير، يعني يقدر ما يخلصنيش. هنا يقدر كاينه اون probabilité. دونك هنا غندوز ان provision pour dépréciation ديال الكونت créance. d'accord. si la valeur d'entrée ou la valeur nette d'amortissement, donc قلنا غناخدو soit la valeur d'entrée بالنسبة les éléments non amortissables
ولا فالور نيت ولا لا فالور نيت d'amortissement بالنسبة les éléments amortissables inférieur ou égal à la valeur actuelle. قل من la valeur actuelle. يعني هنا عندي une plus-value. أنا شنو غادي ندير؟ je garde la valeur d'entrée ولا la valeur nette d'amortissement. ما ندوز والو في la comptabilité. وهذه هي la valeur nette comptable. Le cas contraire, إلا كانت عندي la valeur d'entrée أو لا la valeur nette d'amortissement supérieure على la valeur actuelle ديال المارشي، هنا خصني نكونستاتي je dois ajuster la comptabilité pour s'aligner à la valeur actuelle. وكتكون la valeur actuelle هي la valeur nette comptable في هذا لو كا. نتمنى أن هاد لي زيكسبليكاسيون شرحوها لكم مزيان. سينون إلا كانوا دي كيستيون في لي كومونتير نجاوب عليهم. غنشوفو دابا لي ليفر اوبليغاتوار ديال لا كونتابيليتي. كاين لو ليفر جورنال اللي كدوز فيه لا سوسيتي لي زيكريتور كونطابل، كيدوز لي زيكريتور كونطابل، كاين لي زاشا، كاين لي فونت، كاين لي لا باي، كاين لا تريزوري، كاين المانيول دي بروسيدور كونطابل. هذا اوبليغاتوار بالنسبه لي سوسيتي اللي عندهم ان شيفر دافير سوبيريور 50 مليون درهم كيولي اوبليغاتوار. كاين لو غون ليفر هذا فيه الديتاي ديال كاع لي ترانزاكسيون اللي دوزت لونتربريز في العام. كاين لا بالونس جينيرال اي اوكسيليير. لا بالونس جينيرال كتعطينا لي سولد باغ كونت، اوكسيليير كيعطينا لي سولد ديال باغ كليون ولا باغ فورنيسور. وكاين لي ليفر ليغو هادو اوبليغاتوار حتى هما بور توت لي سوسيتي. اشنو هما لي ليفر ليغو؟ هاد لي ليفر ليغو سي ان روجيستر فيهم ليفر دانفونتير. دونك كيما كنشوفو بحال ان روجيستر عادي فيه دي تيكون 100 فوي ولا 200 فوي، كتكتب فيه ليفر دانفونتير. وكاين عاوتاني الوغ هاد لو ليفر دانفونتير شنو فيه كنديرو فيه البيلون، كان امبريميو البيلون باغ اكزومبل من لوجيسيال كنلصقو في لا بروميير باج، كان امبريمي سي بي سي كنلصقو في الدوزيام باج، كان امبريمي لو كايشيون سانتيز دي ستوك اللي عندي كنلصقها في التروزيام باج. وكاين ان اوتر ليفر اللي هو ليفر جورنال. هاد ليفر جورنال هو بحال قلنا لا سونتراليزاسيون سومير ديال لي جورنو د العام د لا سوسيتي. سونتراليزاسيون سومير يعني كندونسي لي زيكريتور باغ جورنال اي باغ موا وكنحطهم كنلصقهم في هاد لو ليفر جورنال. حتى هو داير بحال لو ليفر دانفونتير، سي ان روجيستر مكتوب فيه ليفر جورنال وفيه حتى واحد 100 ولا 200 باج. غير لو بوين اللي خصنا ناخدو اون كونت سي او كاو كاين دي سوسيتي اللي كيديروا لا توني مانيويل ديال هاد لو ليفر. سافيدير كو كيحل هاد لو روجيستر كيبدا يرسم لي طابلو بلي كرايون وبلا ريغل وتيكتب. دونك في هاد لو كار خصو يرد البال مي سي سون راتور ني بلون ني سورشارج، يكون داكشي واضح باين. ان اوتر بوين شنو هو ان هاد لي ليفر ليغو كيدارو لو جور ديال لا كرياسيون د لونتربريز وكتديهم لا سوسيتي للتريبينال. و لو جوج شنو كيدير؟ كيفيريفي واش هاد لو روجيستر لي باج ولا لي فوي ديالو سون نيميروتي، يعني فيهم لي نيميرو من 1 حتى ل 200 باغ اكزومبل الا كان فيه 200. و لو جوج ديال التريبينال ولا لو جوج ديال التريبينال دو كوميرس ولا لو جوج دانستونس كيحط الكاشي ديالو في لا بروميير باج و في لا ديرنيير باج. كوم سا لو روجيستر اي فيرويي، متقدرش تحيد شي باج. فوالا هادشي اللي كاين بوغ لي ليفر اوبليغاتوار. فوالا دونك كنشكركم على المتابعة ديالكم. إلا كان المحتوى عجبكم ما تبخلوش علينا بلي لايك و بلابونمون وفعلوا الجرس كم سيوصلكم الجديد. شكرا، السلام عليكم.